السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم تلاميذي الأعزاء أقدم لكم الدوفوار نيميرو 2 فرض الثاني de deuxième trimestre. Le deuxième trimestre. Devoir numéro 2 de deuxième trimestre. Je commence par le texte. النص. نشرح النص. Le téléphone portable. الهاتف النقال. Le téléphone portable, autrement dit un smartphone, est une avancée technologique. الهاتف النقال autrement dit يعني بعبارة أخرى، هذا شرح وسيلة للشرح، دي يعني un smartphone هو التليفون الذكي. est une avancée technologique يعني أداة من تطور تكنولوجي significative dans le domaine de la communication في مجال الاتصالات. Il permet de faciliter la conversation. يسمح le téléphone portable يسمح بتسهيل التبادل la conversation à distance spécialement dans les endroits isolés des pays. يسمح بتبادل في مسافات بعيدة في أماكن معزولة. C'est-à-dire يعني là où il n'y a pas des informations، يعني مكان معزول. وشنو ما هو المكان المعزول؟ هو المكان لا يوجد فيه معلومات information téléphonique traditionnelle، الأماكن التي لا نستطيع نقوم بها في اتصالات. On utilise le téléphone portable. utilise نستعمل le téléphone portable pour écouter la musique لأجل سماع الموسيقى، envoyer des messages، faire des recherches أبحاث، prendre des photos، des vidéos jouer لعب. C'est une véritable source divertissement. هو أداة للتسلية. Avec certains téléphones، بعض أجهزة التليفون، avec certains téléphones portables، مع بعض الأجهزة الهاتف النقال، il est également possible، تستطيع أيضا possible d'aller sur internet، تذهب إلى الانترنت أو تتصل بالانترنت، de consulter les météos وتكتشف حالة الجو météo، l'actualité والأحداث الحالية etc. C'est donc aussi est une source d'information. إذن هو وسيلة source مصدر d'information معلومات. Le téléphone portable reste الهاتف النقال يبقى utile نافع pour les gens للناس، car لأن هذه أداة من أدوات السبب la cause، car il l'utilise يستعمل plus pour des raisons، يستعمل أيضا personnel لأسباب شخصية. site internet. La source de ce texte مصدر من جبناه site internet. Maintenant je termine je passe maintenant aux questions. compréhension des l'écrit. أسئلة لفهم النص. La première question: choisis la bonne réponse. choisis اختر الجواب الصحيح. Ce texte parle de، يتكلم هذا النص عن un sport رياضة، un avancée technologique أداة تكنولوجية، une maladie. كما شفنا في النص يتحدث عن تليفون بورتابل، ولو تليفون بورتابل c'est un avancée technologique، يعني الجواب الصحيح هو ب. نختار ب. إجابة هي الإجابة الصحيحة.
La question 2. السؤال الثاني. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? Le type de ce texte c'est un texte في سنة أولى متوسط يدرس التلاميذ نوع النص explicatif وهو شرحي. نجيب على هذا السؤال. أكتب le type de texte est explicatif. Type de texte explicatif. Explicatif. Le type de texte explicatif. Troisième question. سؤال الثالث. Quelles sont les fonctions ou les avantages إيجابيات de téléphone portable؟ يوجد الجواب على هذا السؤال في النص بالضبط في الفقرة الثانية. On utilise le téléphone portable. On utilise le téléphone portable pour écouter la musique, envoyer des messages et faire des recherches, prendre des photos et des vidéos et des jouets. وبهذا نكون جاوبنا على السؤال الثالث. Troisième question. Question 4. Réponds par vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. 4. Réponds par vrai ou faux. Le téléphone portable, la phrase 1. Le téléphone portable est un appareil de communication. هي وسيلة الاتصال. على حسب النص وحسب معلوماتك la réponse الجواب هو vrai صحيح. Le téléphone portable هو أداة للاتصال. vrai. vrai. Le téléphone portable n'est pas utile pour les gens. نجد الإجابة هذه في النص في آخر فقرة. Le téléphone portable reste utile pour les gens. Ou la phrase dans la question, le téléphone portable n'est pas utile. Ça veut dire c'est faux. معناها خاطئة الإجابة. C'est faux. La phrase suivante, الجملة اللي بعدها. Les gens utilisent le téléphone portable pour des raisons personnelles. نجد الإجابة هنا في آخر. Pour des raisons personnelles. Alors c'est vrai. صحيحة. vrai. ننتقل للسؤال الموالي. 5. Retrouve ou relève استخرج dans le texte من النص une phrase contenant une reformulation. تحتوي على reformulation. ما هو reformulation؟ هي أداة من أدوات الشرح explication تبدأ ب autrement dit ou c'est-à-dire. نبحث في النص نجد هنا autrement dit في أول سطر في النص. autrement dit smartphone est une avancée technologie spécifiquement هذه الإجابة الصحيحة. هذه الإجابة. autrement dit c'est un smartphone est une avancée technologie spécifique dans le domaine de la communication. بهذا نكون قد أو تستطيع اختيار جملة أخرى c'est-à-dire là où il n'y a pas des informations téléphoniques traditionnelles. نختار واحدة فقط والإجابتين صحيحتين.
ننتقل إلى السؤال السادس. relève du texte une phrase exprime la cause. استخرج من النص جملة تعبر عن السبب. تعبر عن السبب نجد في آخر النص car وهي أداة من أدوات التي تعبر عن السبب. car لأن يستعمل pour des raisons personnelles، يستعمل من أجل أسباب شخصية. وبهذا نكون قد أجبنا عن السؤال السادس. relève du texte. 7. L'internet هذه une phrase جملة. L'internet est utile car nous l'utilisons dans tous les domaines. question. الانترنت مفيد لأنه نستعمله في كل المجالات. question 1. soulignez le connecteur de cause dans la phrase précédente. سطر على connecteur de cause، أداة التي تعبر عن سبب في هذه الجملة. سطروا عليها. الأداة هي car. هي car. B. Récrée la phrase précédente en changeant le connecteur. récrée يعني عاود اكتب، أعد كتابة الجملة السابقة مع تغيير الكونكتور. في درس لاكوز هناك عدة أدوات للتعبير عن السبب مختلفة. نحاول تغيير هذه الأداة بأداة أخرى تساويها. غيكري نعاود نكتب لا فراز. ولكن استبدل الأداة ب on effet. en effet هي أداة من أدوات لاكوز تساوي car أو parce que أيضا هي أداة من أدوات لاكوز، أدوات السبب، أداة من أدوات السبب. On va passer aux questions 9. سؤال 9. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé. صرف الأفعال في الماضي المركب. الأفعال في الماضي المركب يصبح عندها جزئين، تكتب بجزئين. الجزء الأول être ou avoir au présent de l'indicatif، être ou avoir في الحاضر. والجزء الثاني participe passé. Utiliser conjugué avec le verbe avoir. يصرف مع الverbe فعل avoir. avoir au présent في الحاضر. j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، il avec s، ont. comment j'écris كيفاش نكتبوها؟ o n t. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من الفعل هو utiliser participe passé. participe passé نعيد كتابة الفعل كاملة. j'efface er، نفاسي er وأكتب في مكانها accent t ليزي accent. وبهذا أكون قد أكملت تصريف الفعل utiliser sujet il avec s au passé composé. نمر الآن إلى الجملة الثانية. une smart watch appelée الverbe premier groupe. premier groupe er premier groupe. أريد تصريف الفعل هذا
في الباسي كومبوزي. باسي كومبوزي نفس الشيء جزئين. الفيرب appeler يصرف مع l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Une smartwatch égale à quoi؟ ماذا تساوي؟ une يعني أن هذا السوجي يساوي il. elle. Une smartwatch. Une smartwatch. Une معناها elle. j'ai, tu as, il a, elle a. يعني أن الجزء الأول من الفعل هو a، والجزء الثاني participe passé. أعيد كتابة الفعل a peu les. لا أكتب er appeler، لا أكتب er وأكتب في مكانها accent. أكتب في مكانها accent. وبهذا أكون قد أكملت تصريف الفعل appeler au passé composé. جزئين. لاحظ أن هناك جزئين. avoir participe passé. avoir participe passé. ننتقل الآن إلى السؤال 10. question 10. ميلي la phrase suivante au pluriel. حول الجملة التالية إلى الجمع pluriel. le verbe le téléphone portable هاتف النقال est considéré يعتبر comme une source وسيلة divertissement وسيلة للتسلية. نحول الجملة التالية إلى الجمع. le téléphone devient تولي les téléphones. téléphone portable. téléphone portable. نضيف as للاسم والصفة le nom et l'adjectif. نعيد كتابة الاسم والصفة le téléphone portable. أضيف as الاسم pluriel. adjectif as et c'est un verbe. الفيرب نحوله إلى الجمع. كيف ذلك؟ نعيد تصريفه إلى الجمع. et le verbe être au pluriel في الجمع يولي sont. s o n t sont. considérer ajouter s. considérer ajouter s. considérer ajouter s. participe passé. comme une source de divertissement. comme مثل لا تحول إلى الجمع. comme une source مصدر تصبح دي source مصادر. دي source divertissement مصادر للتسلية. divertissement دي source avec S. تسلية مصادر للتسلية. نمر الآن إلى الوضعية الإدماجية. production écrite. complète le texte ci-dessous par les mots suivants. أكمل النص بالكلمات التالية. échanger تبادل. social اجتماعي. فيسبوك شبكة التواصل الاجتماعي. utilisateur المستعملين. image الصور. العنوان هنا le est un réseau هو شبكة. ما هو شبكة؟ هو الفيسبوك. فيسبوك هو شبكة. كنترول. فيسبوك
العنوان سيكون بطبيعة الحال نص يتكلم عن الفيسبوك. فيسبوك. Le Facebook est un réseau. réseau شبكة اجتماعية social. اجتماعية social. en ligne permet تسمح هذه الشبكة الاجتماعية أسي utilisateurs المستعملين. تسمح بماذا؟ للمستعملين مستعمليها de publier بنشر دي إيماج. نشر إيماج نشر الصور إيماج دي فوتو et vidéo et des fichiers et de échanger وتبادل et échanger des messages وتبادل الرسائل. وبهذا نكون قد أكملنا الفرض الثاني للفترة الثانية، وبالتوفيق إن شاء الله في مختلف الفروض والامتحانات المواد الأخرى.